Guys, good evening. Ayan guys, ngayon lang ulit ako nakapag video kasi karating lang namin guys. Ayan po guys, namili kasi po kami. Ayan, marami na po na naman tayong mga ipit. Ayan, at ito para sa Monday guys, meron na tayong titinda ulit. Tsaka ito guys, oh. Ayan. Ayan guys. Ayan, nakahanda na po yan guys para sa Monday. Ayan, mga egg natin. Ayan guys. Hello, Mama Mary. Ayan po guys. Ayan. Ayan, mga ipit. Ayan yung ating mga models. Ayan. Guys. Ayan po guys. Ayan. Ayan guys. Makita ko sa inyo. Ayan. Siksik liglig po tayo ngayon guys. Ayan. Aking baby hero. Miss you baby hero Pogi. Nai-miss ko talaga yan guys. Diyan lang siya. Ayan din po. Yung ating mga wallet dyan. Ayan guys. Ayan po guys. Ayan. Ayan, namili na po tayo ng mga school supply. Ayan guys. Ayan, school supply natin guys. Madami tayong mga school supply. Ito Chinese garter. Ayan guys. Siksik liglig school supply natin. Ayan guys, kompleto na po yan. Yan guys, nakita ko na po sa inyo ating paninda. Yan, bukas pa yung ice cream natin sa labas guys, mamaya isasara na natin. Ayan, nakita ko na guys. Ayan, yan po guys. Sorry, ngayon lang po ulit ako nakapag live. Bye guys, don't forget to subscribe, like and share. Bye bye po. Good night.